हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ और मैं मोहम्मद इकबाल खान। कोलकाता के 76 नंबर वार्ड में पल्ली शारदियों के तरफ से दुर्गा पूजा से कबल खूटी पूजा का एक मंजर हम आपको दिखाते हैं। इस खूटी पूजा में मौजूद रहे वार्ड नंबर 76 के काउंसिलर स्वस्ति दास, 77 वार्ड की काउंसिलर शमीमा रेहान, 78 वार्ड की काउंसिलर सोमा दास, मोहन बगान क्लब के प्रेसिडेंट दीपक दत्ता, श्री दीपक दत्ता और बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री बबन बनर्जी और दिग्गज नेता टीएमसी के मेघनाथ पोद्दार, वाटगंज पीएस के ओसी अमानुल्लाह मोहम्मद, इकबालपुर पीएस के ओसी साजिद मल्लिक और स्वर्गीय राम प्यारे राम की पुत्र वधू दया किंकर राम, इन सभी मेहमानों का इस्तकबाल पूजा कमेटी के सेक्रेटरी श्री राजेश साव जी और उनके चेयरमैन टीएन सिंह की तरफ से की गई। इस साल पूजा पंडाल का थीम श्री शंकर पॉल के हाथों दिया गया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसकी तस्वीरी झलकियाँ और बात करते हैं इस बारे में। आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन। আপনাদের সকলকে আমার আজকে থেকে পুরো ভাগে চলে হওয়া মাত্রই মায়ের কাছে প্রার্থনা থাকবে, মায়ের কৃপায় যেন সকলের থাকে, সবাই সবল করে যেন থাকতে পারে। আমাদের আপনার এদিকে এই নামটা পূর্বাঞ্চলের নতুন করে বলা হয়, সকলেই জানেন, সকলেই চেনেন, এই নামের সঙ্গে সবাই পরিচিত। আমরা এরপর দেখে নেব মাননীয় এসে আপনার কি শুভেচ্ছা দেবেন? পল্লী শারদিয়ার খুঁটি পূজাতে কি শুভেচ্ছা দিতে চাইবেন? একটাই পুরস্কার দিতে চাই, যেখানে রাজেশ সাউ আছে আমার ছোট ভাই, সেখানে পুরস্কার এখানে একটা চাঁদের হাট করতে দিয়েছে, এ নেই। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বৌদ্ধ, জৈন নিয়ে দুর্গা পুজো করা, তার মধ্যে আছেন স্বস্তিদা। এবার এই সব মানুষদের নিয়ে টিএন সিং এবং এই পরিবারদের নিয়ে আমার ভাইকে কাজ করছে। আমি ভাইয়ের পাশে আছি। এই পুজো যতদিন হবে, ভাই যতদিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকবে, এই ভাইয়ের পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পাশে থাকার চেষ্টা করব।